branch example. Okay, last. Saya nak masuk last instruction format. Nama dia J format. Okay, untuk J format, kenapa kita nak jump? Sometimes it happens when we have something like kita nak pergi kepada satu-satu function ataupun kita nak keluar daripada branches. Macam tu kita nak keluar daripada branches. So for branches, we assume that we won't want to branch too far. So we can specify change in the PC. Okay, for general jump, we may jump to anywhere in the memory. Hence, what we call as a pseudo direct addressing. Kalau branching tadi, kita panggil sebagai PC relative addressing. Dia bergantung kepada bilangan instruction. So PC tu kita akan tambah berapa macam tu. Tapi kalau J format, kita panggil dia sebagai pseudo direct addressing. Means that we want to jump anywhere in the memory. So ideally, we could specify a 32-bit memory address to jump to. Unfortunately, we can't fit both a 6-bit opcode and a 32-bit address into a single 32-bit word. So we compromise. Nanti saya tunjuk kenapa dia tak muat tu. Okay, ni tengok balik Okay, kita kena ingat opcode tu ada. Okay, untuk J format, dia ada opcode dengan target address. So, untuk kita spesifikkan opcode, kita akan gunakan 6 bit ni. Okay, so bila 6 bit, asalnya kita ada 32 bit. So, 6 bit dah guna untuk opcode, kita cuma tinggal 26 bit saja. Okay, kita tinggal 26 bit saja. So, 26 bit ni sahaja untuk kita specify the address, the target address. Okay. So, we keep the opcode field identical to R format and also I format for consistency. Ini yang saya sebut, kenapa kita gunakan format yang sedikit, cuma 3 saja dan yang sama cuma opcode saja. Disebabkan kita nak ada consistency dalam instruction. Okay, so bila ada consistency dalam instruction, mudah untuk kita run ataupun kita kata kita nak build up the hardware. Okay, so when we combine all other fields to make room for large target address. So bila combine, dia dapatlah target address tu banyak sikit kan, size dia jadi 26. Okay, go back to the green sheet. I hope you can see that. Okay, untuk basic instruction, R format ada 6 code, 6 field. Kemudian I format ada 4 field. Ada opcode, RS, RT dengan immediate. Okay, so kalau kita kata kita nak jump, kita tak nak ada apa-apa test, bermaksud kita combine RS, RT dan immediate to become address. Become the address. Ni yang jadi address. Okay. So dia akan jadi address. So bila dia jadi address, so barulah kita boleh kata, oh saya nak specify a jump to a certain address. Okay. So bila kita jump, kita tak ada test apa-apa, kita just jump semata-mata. So in this pseudo direct addressing, kenapa saya sebut pseudo? Disebabkan direct addressing adalah size-nya 32. Tapi bila kita kata address kita cuma ada 26 bit, so kita akan buat pseudo direct addressing. Bermakna kita akan extendkan dia dengan certain method supaya dia akan jadi 32 bit address. Okay, so in pseudo direct addressing, the effective address is calculated by taking the upper 4 bits of the program counter. Okay, of the program counter. And then concatenated to the 26-bit immediate value target address. And the lower 2 bits are 0, 0. So for now, we can specify 26 bits of the 32-bit address. For optimization, note that just like with branches, jumps will only jump to word aligned address. So the last 2 bits are always 0, 0. Okay. So we will now specify 28 bits of a 32 bits address. So where do we get the other 4 bits? By definition, take the 4 highest order bit from the PC. Okay, so since the upper 4 bits of the PC are used, this constrain the jump target to anywhere within the current 256 megabyte block of code. Okay, so dia bergantung kepada memory kita, yang mana PC kita ada kat mana.
Okay, PC kita tu dia akan point pada memory kita sebenarnya. Jadi dia cuma boleh jump within the specification of 256 block code. Okay, so 256 megabyte block of code. Okay, so bermaksud antara 1/16 of the total 4 gigabyte address space. Okay, so if we absolutely need to specify a 32-bit address to jump anywhere within the 4 gigabyte space, so we can always put in a register and use the jump register instruction. Okay, jump register instruction. So bila kita buat jump register instruction, kita specify dalam RA tu address, any address in the 4 gigabyte space. Okay, so kalau yang tu maksudnya kita perlukan a lot of address, okay, a large address, dan tak boleh kita nak point pada 256 megabyte block code tu, so kita boleh pakai jump register. Kalau tak, kita just boleh gunakan jump sahaja. Okay, boleh gunakan jump. Okay, in summary, the new PC ni akan update dia punya content menggunakan PC bit daripada 31 hingga 28 tambah dengan target address tambah dengan 00. So you need to understand where each part came from. So piping ni, tanda piping ni yang tegak ni, it means that concatenation. Concatenation tu maksudnya kita combine. Okay, kita akan combine. Okay. 4 bit pertama daripada PC punya content. Okay, PC punya content daripada bit 31 hingga 28, ni lah 4 bit dia tu. Kemudian kita concatenate, kita combine dia dengan target address kita yang mana ini adalah 26 bit. This is the 26 bit. Combine with, ataupun kita kata concatenate with 20 bits. 20 bits ni disebabkan bila kita shift ataupun kita kata kita nak darab dengan 4, nak dapatkan byte address, selalunya kita akan darab dengan 4. So inilah yang kita akan dapat, 00 dekat belakang. So bila kita combine kedua-duanya, ni adalah 2, ni adalah 4, 4 campur 2, 6, 6 campur dengan 26, kita akan dapat 32 bit address yang baru untuk kita pointkan daripada PC tu nanti. Kita simpan dekat dalam PC. Okay. So macam mana nak buat? So consider the following instruction. Ni adalah 004, 00024. Katakan macam tu kemudian kalau kita nak jump loop. Tengok coding tu kan dia buat bla 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 bla. Tiba-tiba ada satu instruction. Jump loop. Dia kata macam tu. Jump loop. Okay. So bila kita nak jump. Okay. Bila kita nak jump. Loop punya address ni. Okay. Loop punya address. Kita akan ambil 004, 00024 macam tu. Okay. So kita akan ambil yang tu. Tukarkan dia dalam bentuk binary. Okay. Ambil 26 bit dia sahaja. Okay. Ambil 26 bit dia tu sahaja. Okay. Kemudian. Dia akan jadi macam ni. 00, 0001, 0000 macam tu. Okay. So sekarang ni kena tunjuk. Dia kena tunjuk satu-satu dekat dalam pin Sambil tu. Okay. Tengok dekat PC tu. Okay. Tengok dekat PC. Okay. This is the content of the PC. 004. 004 1 2 3 2 4. So on that PC punya counter, dia punya instruction dia adalah loop. And then add register T1, register S3, kemudian register S3. Dot. Ada satu instruction dia kata jump. Jump loop. Okay, ni adalah pada instruction 004 000 3C. Okay, so
Bila kita kata saya nak jump loop. Loop ni kat mana? Dekat sini. So loop ni dekat sini. So kita akan ambil address dekat sini sebenarnya. Okay, address tu dia dekat situ. So kita bila kita tukarkan dia, address tu dekat situ. So you will change it. Okay. Kat sini. Okay, untuk dapatkan loop address. Okay, loop address. Loop target address. So you want to get a loop target address. So what happened is that yang ni 004 000024. Macam tu. Okay. So kita pecahkan dia menggunakan binary. Okay. So ni dekat dalam bentuk hexadecimal kan. So tukar dia dalam bentuk binary. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 0, 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okay. So, bila dia macam tu, and then, what happen is that, okay, the assembler akan tarik ni, dia akan ambil bit yang ni, okay, bit yang tu sehingga bit yang ni, dia akan ambil. Okay, so bit yang belakang ni dia akan ignore, dengan bit yang 4 tu pun dia akan buang sebab dia tak ambil yang tu untuk dia, yang ni kita akan guna semasa bila dia nak jump tu sahaja ataupun saya kata bila dia nak calculate tu nanti. Okay, the process calculate, so bila tu. Tapi yang penting ini adalah the target address. This is your target address. So to put it into your MIPS punya J format. So J format. Okay, dia ada opcode macam tu dengan target address. So target address kita adalah yang ni lah. Kita copy balik yang ni. So dia akan jadi 1, 2, 3, 4 0, 1, 0, 0 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 kemudian 1, 2, 3, 4 0, 0, 1, 0 and then 0, 1. Okay. So this is our content lah. Ini. Yang ni, part yang ni, sini sampai sini akan jadi awak punya target address. So what about our opcode? Macam mana dengan kita punya opcode? Tengok balik J kat mana? J. Nampak? J dia kata 2. Okay, dia kata J tu adalah 2. So kalau 2 kat sini dia akan jadi 2. Okay. So jump. J sama dengan 2 hex. So kita akan jadi 1, 0, 0, 0, 0, 0. So this is, okay, so this is your machine instruction for J loop. Okay, so this is your machine instruction for J loop. Okay, so inilah machine instruction awak. Complete dah. Okay, so for you to get how to change from a J loop to a machine instruction. Okay, so ini adalah caranya macam mana kita nak dapatkan machine instruction berdasarkan setiap format-format tu tadilah. Okay, so compare balik, dapat tak sama? Kalau tengok kat sini, sama. Nampak kalau di situ? Yang ni adalah 0010 ni kan? And then kita ada ni 1000 dengan 1001. Kalau tengok balik, sama? Macam tu. So ini adalah caranya untuk awak nak represent, okay, 3 type of format into a machine instruction. Okay, so do I need to understand ataupun do I need to remember the format? No, because you have this. Okay, green sheet ni memang sentiasa ada dan sentiasa diberikan. You just need to understand how to use it. And then how to convert, okay, using this format. Okay. So branches use PC relative addressing.
JAM pula menggunakan pseudo direct addressing ataupun kita panggil absolute addressing. Okay, this assembly is simple and start by decoding opcode field. Okay, so macam mana kita nak decode?